ngasi akhoi Mumbai Kalina Church ta le hojik ngasi se akhoi gi list la e hajik train gi confirmation aduna akhoi mayam chuklab akhoi Manipur naw mayam chuklab naidna le re aduna marga akhoi nahan di leramba train gi akhoi na yamna mi paidna leba akhoi Manipur naw tumba chaba thangna nahan di leba mayam sungdo ko la ga ngasi finally akhoi gi train thangba se ikmadi yamna harawe ado mayam yang ni ngasi kya ma si yang di atu punya ya. Yeah, fine. Very good. Take it. Give me. Yeah. So aduga ati hawiti si yam na tri atop mafum ke ati si lakare du loyer kan dai mayam da update tawzer ke do si haga tawzer but kaigumba wafum ra tengin sindari madudi akoi Mumbai Maharashtra da leiba Manipur macha akoi Manipur chinnaw mayam nahan dagi akoi Maharashtra Mumbai da train lakani lawai na pinmi paiba pawba do hojik finally nasi akoi list la e aduna akoi mayam Manipur chinnaw mayam thoke tawi hojik aduna ahan matada akoi gi Manipur government honorable chief minister Bobo Ipogmanna nacha mayam na kurunjari amasung hojik sigi matam si aduki mati awaba kaya nacha mayam na sida thengnajaraga akoi leireba sida Bobo nacha mayam bu nushibidana akoi damakta train kabiraga Manipur ima lebak piramdan bida kapsu kubagi damak aduki mati ngai leitana thagachari akoi sida sigi matungda lista su yawdaba akoi Manipur macha kaya su yawi mathang train amasun lakani na hairi asa aduda su list chanba chandaba kaya yawi adu mathang gida akoi ngaiminaba hairi akoi lei horiba Manipur chinnaw kudimakku akoi gi Manipur da thoktarba akoi gi Manipur chinnaw mayam sing hojik akoi mayam su train da social distancing fazna na aga akoi Manipur government na piriba protocol mayam sing do follow to bc aduga first number 1 akoi adu amale ani subadana akoi mask fazna akoi mask ama use tabsi hand sanitizer ma akoi use tabsi aduga mayam akoi amada ma coordinate tawraga kay dona chatnai gi akoi Manipur chinnaw mayam da request tawzari amasung sitna atopa mafam khudimmaktasu awaba kaya thengnaraga leiri akoi Manipur chinnaw khudimmakku adu akoi aduki mati ngai leitana thagachari asai Manipur government honorable chief minister Bobo nacha mayam bu nushibidana mafam khudimmakte akoi mayam bu da thukibagi damakta si haijaraga toijaraga aduga amasung toba news makalayer su mayam da toijaraga shall check them